Loh, ayo, kamu dulu kan. Oke, sudah mulai. Udah online. One, two, three. Halo guys. Hello guys, Oh salah, Salah. sampai salah ya. we're doing this wrong. Sepakat. We need to be more excited. But really, actually, I am super excited. Why so? It's because today, Gak cuman kita ketemu. not only that we can see the AOGers, but we can have the fellowship together, and for sure, we can see the Lord Himself. The online service might seem to separate us, but actually nothing separates us but the screen itself. Therefore, AOGers, prepare your hearts before we join the service. And by the way, we'll have this Holy Communion today, so we'll remember the sacrifice of Jesus. Don't forget to prepare the bread and the wine. The bread can be replaced with stuffed tofu probably. Well, it will take a long time to finish it, and it will be oily too. So prepare something simple, like a spoon of rice probably. No, just kidding. Just probably a little piece of bread or crackers or cookies, something that is easy to eat. And for the wine, it can be replaced with a big glass of iced tea, but then you will have to go to the toilet before the Holy Communion is over. So prepare something simple as a glass of water. The most important thing when joining the Holy Communion is the heart, so that we can have this fellowship with the body and blood of Christ. Let us pray before. Let me lead. Lord, thank you for your blessings, that we can have this opportunity to join the service. May you be present wherever we are, so that we can enjoy the service from the beginning to the end. In the name of Jesus, we're ready. In the name of Jesus, amen. Enjoy the service. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi. Sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Ayo angkat pujian kita bagi Tuhan bersama-sama, come on. Let's lift our praises together to the Lord. Come on. Come on, sing it. We bring our praises to your throne. We long to see your glorious love. Jesus, the God of wonders, you are the mighty healer. You save us by your perfect love. Jesus, the God of miracles, in every season you are faithful. King of all days, forever we believe. Come on, lift your hands and sing. We believe in you. Come on. One love that overcomes the world. Forever we will shout. Your love is stronger than everything. One name that overcomes the sickness. Forever
our praises to your throne. We long to see your glorious love. Jesus, the God of wonders. You are the mighty healer. You save us by your perfect love. Jesus, the God of miracles. In every season you are faithful. King of all days, forever we believe. We believe in you. We believe in you. One love that overcomes the world. Forever we will shout. Your love is stronger than everything. One name that overcomes the sickness. Forever we will sing. Your name is greater than everything. You are the God of wonders. You are the God of miracles. And we praise you. Once again. You are the God of wonders. You are the God of miracles. We praise you. You are the God of wonders. You are the God of wonders. You are the God of miracles. We praise you. You are the God of wonders. You are the God of wonders. You are the God of miracles. We praise you. One love that overcomes the world. Forever we will shout. Your love is stronger than everything. One name that overcomes the sickness. Forever we will sing. Your name is greater than everything. Your name is greater than Once more, let's clap our hands together. Katakan namamu kudus. Namamu kudus. Say your name is holy. Kudus dan agung. Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Kami bersuka mengangkat suara bagimu Raja teragung selamanya. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia. Kebenaranmu membebaskan, ubahkan segalanya. Hanya kau
together, come on. Come on, let's sing it. One. Oh, 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 oh. One more time, sing. Whoa, oh, oh. Whoa, whoa, oh, oh, oh. Tak terbandingkan, tak terbandingkan oleh megahnya dunia. Kebenaranmu membebaskan, ubahkan segalanya. Terbandingkan Oleh megahnya dunia. Kebenaranmu membebaskan, ubahkan segalanya. Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, kekal selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat, Yesus namanya. Kau terbesar. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Biar kami mengalami Engkau hari ini Tuhan. Nyanyikan bersama pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan, Kau yang dimuliakan, muliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh kami rindu, sungguh ku rindu bersekutu dengan
Once more say, Holy Spirit, Kudus, jamah hati. Kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Amin. we need your touch, Jesus. Kabar-Mu rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Menekan suaramu menyembah Dia. Lift your voice and worship Him. Sungguh kami perlukan Kau Tuhan. We truly need you, Lord. Sembah Yesus, We need you. sembah Yesus. Worship Jesus. Kau dimuliakan Tuhan. We glorify you, Lord. Hallelujah. Biar penyembahan kami naik di hadapan-Mu Tuhan. Let our worship be exalted Haleluya. before you, Lord. Haleluya. Kinamaya syadadadada. Yesus disembah. Jesus is worshipped. Kami rindu bersekutu denganmu, Tuhan. We really long to have this fellowship with you. Kaulah satu-satunya kerinduan dalam hati kami. Kinamaya This is the deepest longing of our heart. Syakarala taharabaya syadadadadada. Disembah Kau Tuhan. We worship you, Lord. Hallelujah. Kami menyembah-Mu, We worship you roh dan kebenaran. in spirit and in truth. Yesus, Kaulah kerinduan dalam Jesus, hati. you're our longing in our heart. Haleluya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Kami tahu kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. We know that your power is unlimited. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Taruh tanganmu di dadamu, katakan Allah Roh Kudus. Place your hand on your chest and say this. Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Kami semakin berkurang Tuhan, ku semakin berkurang. Yesus, sekali lagi katakan, ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus, sekali lagi ku bawa hatiku. Once more, I bring you my heart. Penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua
once more say this. I believe this grace is able. Hallelujah. You're glorified, Lord. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Yakin Say, I believe. anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Dengan sorak-sorai yang terbaik Tuhan ya. With the best shout out, Bapak, kami mengucap syukur kalau hari ini kami bisa our Heavenly Father, we're grateful that today we can join another service. We feel your presence in this place. kami menjadi pengikut-Mu yang sungguh-sungguh. Yang Bring us to become your true followers who understand the content of your heart. Kamu belajar melepaskan Teach us and shape us. We want to let go our rights just to fulfill your plan. Bring us into the journey with you. Bring us closer to you. mendengarkan apa yang menjadi isi hati. We're about to listen to the content of your heart even more. Speak to each one of us so that whatever we hear is planted in our heart and bear fruit abundantly. May we not only hear, but we also do Terima kasih Tuhan. the word of God. Di dalam nama This Tuhan is your Yesus, time. siap mendengar. In the name of Jesus, those who are ready to listen to his word say together, Amen. Terima kasih tim PAW. Luar biasa. Thank you, praise and worship Saya team. senang sekali Amazing. hari-hari ini saya belajar begitu I'm banyak glad these days I learn from my quiet moment with the Lord that receiving the blessing of God is truly berjalan beautiful. dalam, When we walk kehidupan ini, ada banyak in this perkara-perkara life, yang kita alami. there are Semakin berjalan sama Tuhan, semakin banyak lots yang of kita things dapatkan. that we face, Tapi jangan salah, and the berkat yang further saya we maksudkan walk, ini the more bukanlah blessings we berkat-berkat can materi receive from Him. yang But don't get me seolah-olah, mistaken. prosperity gospel, bukan. Tapi It's berkat not prosperity yang gospel. I'm not lebih talking tinggi about daripada itu. materials, but it's higher Materi than itu adalah those. berkat yang rendah.
materials are actually something lowly. Pengenalan akan Tuhan. But blessings here, I'm talking about something higher. That is the wisdom, the guidance, godly guidance. Those are blessings. Kejarlah berkat. So therefore, when their statement seek the blessings, it's not talking about materials, but more than that, it's knowing the Lord. It's the wisdom of the Lord itself. Kita sama-sama belajar, hari ini saya akan berkhotbah tentang dengan tema inheritance. Let us learn. Inheritance Today itu I'm bahasa talking about IT ya. inheritance. Kalau di IT, inheritance itu artinya turunan. In IT, Pewaris atau orang yang mewarisi atau sesuatu yang mewarisi. inheritance is talking about someone who inherit or get something. Orang-orang itu nangkep tentang waris itu seolah-olah sesuatu yang punya When wujud, materi lah, people tanah lah, hear the word apa tanah, inheritance, kayak gitu ya. people Tapi apakah think selalu about warisan property, berbicara tentang land, itu? but Kalau di is dalam inheritance kita, always kalau about kita that? Kristen dan warisan itu Not bisa really. banyak hal. In Christianity, inheritance can be a lot of other things. It could be the connect group, it could be the movement that we experience. Whatever we face these days, whatever we can have today is an inheritance of the prior generation. At the beginning, let's say AOG Juanda and the campus movement. Until today, we can have this campus movement, but the people who handle this are no longer the people who started the movement. Yang menjadi permasalahannya, But the problem is, kita hanya menangkap apa yang wujudnya yang terlihat. we only Seolah get seperti apa yang kita bisa pegang, apa yang kita rasakan, tetapi kita tidak menangkap cara mengerjakannya. we often only see what we have in our hands, but we never learn about how to do it, how to handle the things that are in our hands. The things we inherit could be something that is in a mess. It could be a movement, a campus movement that is not on fire anymore. Seolah-olah untuk mengerjakannya seperti kita clueless seperti apa. Karena itu So banyak orang oftentimes we might feel clueless in how to actually manage this. menangkap hati Tuhan, bagaimana cara mengerjakan apa yang telah diwariskan ke kita ini. So we don't really understand, we don't really grasp the heart of the Lord on how to actually handle what we inherit in our hands. Kita menerima api yang baru. Kita menerima During the connect group, during the service, we might get the fire from the Lord, seolah-olah api itu but hanya bertahan 2-3 minggu. have you ever felt that fire, sometimes that fire only lasts for 2 or 3 weeks? So after we get this fire from the connect group, we're excited, but after some times, we feel flat again. And you might wonder, how could I be on fire long time ago, but not anymore? This is probably because although you got the fire, you never actually know on how to get the fire. Do you get what I mean? So that whenever the fire is smaller, is getting smaller, you know exactly on how to make it bigger again. So you need to have this heart that is ready to receive this fire, the bigger fire. Let us learn from this one person who inherit not only the promises of the Lord, but also the perspective of the Lord. No inheritance, either it's in ideal conditions or not, it always contains the promises of the Lord. So if today you are in condition that seem to pressure you, believe it that the things that you inherit in your hand actually contains the promises of the Lord. So you receive these promises too in experiencing victory and even bigger victory. So today, don't only get the fish,
Sehingga ketika but kita sudah learn kehabisan, to be the kita person punya who pancing buat nangkep ikan. has the fishing rod Seperti yang tadi saya katakan, di so that you perjanjian can go lama, fishing yourself. ada seseorang yang Let's dia see in the nangkep Old bener. Testament, Wah, apa there's yang this menjadi one warisannya person dia who tahu dan truly dia Tuhan, grasped dan dia juga nangkep cara pandangnya bagaimana the promises of the Lord and how dia to miliki. Kita buka to sama-sama manage the di inheritance that he Yosua got. 14, ayat yang Let's see Joshua 14. Joshua 14, 6. ke-6. Kaleb mendapatkan Hebron. Saya bacakan ya. It's about Caleb inheriting Bani Yehuda Hebron. datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu Joshua berkatalah 14:6. Kaleb bin Yefune, orang Now the Kenas men of Judah approached Joshua at Gilgal, and Caleb son of Jephunneh the Kenizzite said to him, "You know what the Lord said to Moses, the man of God, at Kadesh Barnea, about you and me." Sampai di sana kita bahas dari ayat yang pertama. Let's terlebih discuss dahulu. from Jadi the ayat ini beginning. kisahnya dimulai So the ketika story began bangsa Israel sudah with memasuki the wilayah Israelites Kanaan. Dan ini entering ceritanya bagi-bagi harta warisan Canaan. gitu ke setiap suku-sukunya. Ada suku yang mendapatkan So, wilayah ini, ada suku yang mendapatkan wilayah itu. the land was Nah, kali already ini giliran, divided among the suku tribes. Yehuda diwakili And then sama Judah Kaleb, was datang ke Yosua. represented by Caleb. Sini Kaleb Here mengatakan, Caleb "Engkau said, tahu firman yang "You know diucapkan what the Lord Tuhan said kepada to Musa, Moses, the man nabi of Allah God, itu, tentang at aku Kadesh dan Barnea, tentang engkau about di you Kades and me." Barnea." Ketika kita ingat kata Kaleb, When we seringkali hear the orang word ini dipasangkan Caleb, dengan we Yosua. always pair his name Seolah-olah with ketika kita Joshua. ngomong Yosua, pasti And ada when Kaleb we di mention sebelahnya. about Ketika kita Joshua, we ngomong Kaleb, remember ada Yosua Caleb. di sebelahnya. Nah, kali ini kita akan bahas dari sisi This time Kaleb. we're going to talk about Caleb. Seorang Kaleb ini kenapa disebut Who was Caleb? Why was he paired with Joshua? Ini punya hati yang sama tentang tanah Both of perjanjian them itu. shared the same heart about the promised land. Sebelumnya, ketika mereka So when mengintai they were bersama-sama, spies together ketika pulang, with the other mereka spies, melihat tanah ini penuh dengan all of susu them dan saw madunya, that the land penuh was filled dengan, with milk kesuburannya, and honey mereka and membawa hasilnya. Saat yang lain prosperous. ngomong-ngomong tentang, wah kita akan mati, kita seperti But while belalang. others Tetapi said Yosua that dan we'll Kaleb die, itu we're melihat just like tanah locusts. perjanjian ini adalah sesuatu yang But besar. Caleb and Dan Joshua mereka said, meyakini bahwa "No, Tuhan akan menyerahkan itu buat this mereka." land is so prosperous and the Lord himself is going to give it to us." Kata Kaleb, dia menyebut Musa dengan So sebutan Caleb abdi Allah itu. called Moses as Seolah-olah ada the jarak man ya, of God. So it seems that there was this distance between berbeda dengan Moses Musa, and berbeda dengan Caleb. Yosua. Kalau Yosua manggil Musa, Joshua called Yosua Moses manggilnya Tuanku Musa. my Lord, Moses. Seolah-olah ada jarak antara Kaleb dengan Musa. But Caleb called Dan Moses Kaleb tidak punya kedekatan seperti Yosua dengan Musa. Kalau the man Yosua of sama God. Musa kan So memang dekat it ya. showed Yosua adalah quite a abdinya, dan distance ketika between Yosua Caleb manggil, and Moses. Musa, It's different Musa from manggilnya Tuanku. Joshua, who could call Kaleb Moses ini hanya my salah Lord. satu pemimpin So dari Caleb banyaknya was pemimpin di bangsa only Israel saat itu. one of the Cuma yang many menjadi leaders of pertanyaannya, Israel. bagaimana But how could it bisa be that seorang a Kaleb yang Caleb, hanya salah satu who was pemimpin dari bangsa merely Israel, one itu of the bisa leaders punya of the hati yang many sama other seperti leaders in Yosua yang Israel, punya kedekatan he sama could Musa? have the same perspective as Joshua, who was actually the servant, the assistant Mengapa of bisa Moses. seorang Kaleb yang cuma salah satu pemimpin dari bagian itu punya So hati how yang could kuat it be dengan that cara Caleb pandang sekuat had the same Joshua, heart as sekuat Musa Joshua, pada tanah who was perjanjian? close to Moses? Kaleb di sini dikatakan Kaleb di sini bukan sebagai orang yang kayak pura-pura Caleb percaya here diri did not atau pretend to be confident. berusaha lip service He didn't do dengan lip serta-merta. service, Tetapi memang but truly hatinya his itu heart melihat saw tanah warisan, the tanah promised perjanjian itu land dengan sungguh-sungguh. truthfully. Makanya firman Tuhan ngomong, tetapi berbeda dengan hambaku Kaleb. Therefore, the Sebab lain Bible jiwanya, said, firman Tuhan katakan, bukan sakit jiwanya, unlike lain Caleb, jiwanya the heart is different. pada Kaleb. Pertanyaannya kenapa bisa? How could it be so? Kalau misalnya kita tahu ya kisah Yosua If dengan we know Musa, the story of Musa Joshua and Moses, waktu itu disuruh that Tuhan buat time bawa bersama Yosua ke kemah pertemuan. Moses Dan and setelah Joshua dan were Musa di sana, at this camp, at maka this pergilah tent. Musa dan tinggal Yosua And then seorang diri di kemah after pertemuan. Moses Makanya, left, Kaleb Joshua gimana was saat still itu? there in the tent. Kenapa The question Kaleb is, tidak datang ke kemah where was pertemuan? Caleb? Bukan karena Kaleb tidak It's mau, not because Caleb tapi did karena not Kaleb want tidak to punya go akses there buat in the masuk ke tent, tanah- but because he ke didn't kemah have pertemuan. this access Yang to punya go into the akses itu tent. Yosua. The one who had the access was Lantas Joshua. kenapa Kaleb bisa So how could menerima it be that cara pandang yang Caleb sama? got the same perspective Dari as sini Joshua's? kita bisa melihat dari kisah seorang We could Kaleb, learn from kita can bisa learn from tahu Caleb bahwa that mewarisi hati inheriting Tuhan the heart itu of the Lord dimulai starts dari from keputusan pribadi, our bukan karena dekatnya sama personal pemimpin yang mana. decision, not because
we are close to the Kadang-kadang kita leader. ngerasa ya, ya wajarlah orang itu We often dipakai say, terus, wajarlah orang yeah, itu of course pelayanan. that person is Lah, orang used itu in juga sama ministry pemimpin because kok. that Aku person kan is siapa? close to Siapa the aku? leader. Aku cuma salah Who satu am dari I? banyaknya I'm just jemaat. one of Aku cuma the salah church satu pemimpin members. dari banyak I'm jemaat. Ya just one of wajarlah the orang itu many dipakai leaders terus. of the Tapi church. enggak loh. Of course, Dari I'm sini, not used that dari much, kisah but seorang no, Kaleb, from kita bisa Caleb we melihat can bahwa learn that untuk mewarisi in hati order to Tuhan itu bukan inherit the tentang heart of dekatnya the sama Lord, siapa, it doesn't tapi tentang depend on keputusan pribadi who you kita. are being close with, Berapa but banyak sih kita it's ngerasa your bahwa personal ya decision. udahlah keadaanku, keluargaku kan kayak gini. Or you might Ya mau sometimes say, gimana lah, ya udah my gak bisa family is diapa-apain, such keluarga and dia kan such. enak, It's so posisinya enak, different orang tuanya from harmonis, his orang or her tuaku enggak. family because their parents Tetapi are this and tidak dari that, but seperti itu it's orang menangkap hati this Tuhan. is not the Bukan way karena dari you sebuah capture keadaan God's orang heart. menangkap hati Tuhan. Tetapi dari keputusan It's pribadi. only Hari from ini, your di hari itu personal kalau kita bisa melihat decision. bahwa Kaleb bisa melihat So tanah that day, perjanjian, Caleb could see itu the karena dia promised mengambil land keputusan because secara pribadi, he aku took a mau personal mewarisi hati decision. Tuhan. I want to Bukan karena inherit the heart dekatnya of the sama Lord, siapa, tetapi not karena because aku whom mengikut he Tuhan was sepenuhnya. close with, but because he wanted to follow the Lord Kalau wholeheartedly. misalnya, ini bukan berarti, oh ya sudah kalau begitu aku nggak usah deket-deket And sama it doesn't, pemimpinku. Enggak, when bukan I say this, seperti it doesn't itu. mean that, all Kalau right, misalnya then Anda I bisa don't dekat have sama to pemimpin, be belajarlah close sama to the pemimpin, leaders. dekatlah. If you Tapi can maksudnya be disampaikan close sini with your adalah leaders, do it, kedekatan learn from kita them. But dengan pemimpin actually, kita, this apakah secara closeness otomatis with the kita mewarisi leader hati Tuhan yang is sama? not Belum tentu. equal to Kalau hati kita nggak mengambil inheriting keputusan untuk the mau heart mewarisi of the hati Tuhan. Lord without your personal Kalau hati decision kita about it. sekalipun kita dekat sama pemimpin kita hangout tiap kali, kita ngechatnya berkali-kali dalam sehari, tetapi kita memutuskan buat So although you pokoknya chat aku pengennya nerima aja your deh, leader aku pengennya pokoknya so dapetin many apa yang aku times in mau. a day, Masalah belajar kan ada pemimpinku, and then pemimpinku you nanti are bisa tahu. also close to the Percayalah, leader, pertumbuhan Anda tidak but akan if you kemana-mana. decide in yourself, I'll Kalau just kita do lihat, whatever I Kaleb bisa want, seperti believe ini. me, your growth, your spiritual Punya hati growth yang is sama not going to seperti go Yosua. anywhere. Karena dia benar-benar pengen But banget. Caleb, Dia tahu he benar truly knew dalam mengikut Tuhan itu bukan karena that siapa following di the Lord atasnya, siapa was orang-orang not di about bawahnya, who tapi karena itu adalah murni the people keputusan around him pribadi. were, but truly because of Hari ini the bagaimana personal dengan Anda? decision of his heart. Ketika Anda berjemaat What about you hari ini, today? ketika hari ini kita When you are being digembalakan, shepherded, ketika pemimpin kita one day mungkin ke depannya sudah kita berbeda penggembalaan dengan pemimpin kita, apakah kita hari ini apakah kita nanti didapati when one day you are orang put yang under the leadership of another person, mencintai Tuhan, yang are you mengasihi still Tuhan? found to be someone who loves the Kalau Lord? kita lihat di kitab Raja-Raja ya, ada namanya Raja Yoas. There was this king, Di mana dia Joash. melakukan apa yang benar He di mata did Tuhan what was right. selama masa hidup He Imam was Yoyada. he did Setelah Imam what Yoyada was right meninggal, before the Lord tidak as long lagi as mengawasi dari Raja Yoas belok ke arah berhala. Berapa banyak sih he kita did what was right only berusaha as kejar long as Tuhannya, Jehoiada kita the priest ditanyain were dulu alive. gimana kabarnya, So how gimana many of satenya, us setelah ditanya are like sate, that? Udah lama gak sate? Ya harus belajar sate. That you need to be Setelah reminded baca firmannya, wih sudah lama gak baca about firmannya, reading the baru Bible, baca about lagi. praying. Percayalah. So only when you're asked that you are reminded on about doing this. Ditanyain dulu. So your growth depends on people questioning about this. Bukan berarti firman We're not Tuhan going to go sia-sia. anywhere if it's like Tetapi that. akan It menjadi doesn't sangat mean lambat. that the Kita word sangat of God lambat is menerima useless, apa yang menjadi but hati Tuhan. you don't understand the heart of the Lord if you do so. Kalau mungkin kau punya kedekatan dengan pemimpin atau mungkin kamu ngerasa sama pemimpin kamu ada sedikit jarak kayak gitu ya. Datanglah dengan sengaja. So if you feel Tanyain, distant "Ki, from your aku leader, pengen belajar tentang ini. Kok ya apa intentionally caranya seperti ini? Apa you can caranya come seperti to them, you ini?" Anda can bisa ngomong bahwa, ask them. wah wajar lah ya dekatan yang ini makanya dia bisa dipakai terus. Buktinya So don't just Yudas talk di about dalam them satu komunitas 12 orang CGL-nya Yesus gitu ya. in a way that CGL-nya is Yesus aja masih bisa melakukan like tindakan yang of ngejual course Yesus kayak gitu. this this person is used such and such because he or she is close to the leader. It's not that way. So you know, punya hati yang berbeda. Saul sama Samuel. even wih, even ketika in Samuel the tahu bahwa Bible, Saul melakukan hal yang perilaku yang tidak taat. there were Samuel itu people marah, who Saul itu got kecewa. different heart Padahal responses. mereka dekat loh, Like hubungan mereka seperti Saul, ayah dan anak kayak itu loh. Tetapi ada hati yang tidak diwariskan. Mereka anak didik mereka tidak menangkap
hati. So there seperti were bapa also rohaninya. people listed in the Bible that didn't Hari ini saya ngajak didn't kita, get ayo. didn't get to inherit the heart of the Lord, although they were actually close to the leaders. Follow up terlebih dahulu baru kita cari Tuhan. Bukan. So don't wait until you get the follow up from the leaders that you Ketika seek kita the menghadapi Lord. perjalanan kehidupan kita akan sulit mengenal Tuhan. On the journey of this life, Segala sesuatunya, mau melihat cara pandang seperti apapun ya, selalu dimulai dari hati yang memang memutuskan. you need to start with the heart that decides to inherit the heart of the Lord. Kita lihat di ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Let us see verse 7 and 8. Aku berumur 40 tahun. I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to explore the land, and I brought him back a report according to my convictions. But my brothers who went up with me made the hearts of the people melt with fear. I, however, followed the Lord my God wholeheartedly. Ketika Kaleb menyampaikan tentang When hal ini, Caleb Kaleb mentioned selalu this, flashback tentang Caleb had a pengalamannya flashback sebelumnya. about his past experience. He said how he, together with the brothers, Saudara-saudaranya ini siapa? now who were the Saudara-saudaranya brothers sama-sama adalah pemimpin-pemimpin They were dari berbagai leaders suku di Israel. of the Dan tribes of orang-orang ini Israel? bukan And orang-orang these yang people were not kaleng-kaleng loh. Setiap ordinary suku Israel people. Itu kalau kalian kita buka di kitab Bilangan, setiap suku In itu the book of berjumlah Numbers, 50.000, 60.000. You know, every group consisted of 50,000 people or 40,000 people. Can you imagine? One person that represented the whole Bayangkan ya, 40.000 itu banyak. 10,000, 40 to 50,000 people were not ordinary people. 5.000. Nah, bayangkan kalau misalnya Can you imagine? jumlah orang suku di saat itu ada 40.000 orang. So let's Artinya say, ada 8 kalinya kapasitas SCC. Itu diwakili sama satu so orang. let's say those days in one group there were 40,000 people. That's actually like 8 times the capacity of this building in SCC. So you can imagine their mentality, their intellectuality. So they were chosen among the other warriors as the 12 spies. So you can imagine they were actually not ordinary people, but they were skillful people. But when they saw the land where they spy at, they said, we're just like locusts. The land that we're about to go into were actually inhabited, is actually inhabited by cannibals. Di situ Kaleb ngomong. There Caleb bawa said, kabar yang sejujur-jujurnya. Kaleb pun mengatakan ketika Kaleb I mengatakan brought bahwa back dia a membawa report kabar yang according to my sejujurnya, convictions. Kaleb pun mengakui bahwa memang bangsa itu orangnya besar-besar. So Caleb actually admitted that, yeah, the people there were huge, Bisa melihat dengan percaya diri, but dengan confidently he could see, optimistically, that the Israelites were going to be guided by the Lord himself to overcome this promised land. Dengan aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Di ayat yang ke-8 saya ulangi. Verse 8, but my brothers who went up with me made the hearts of the people melt with fear. I, however, followed the Lord my God wholeheartedly. Kenapa sih dia bisa berbeda melihatnya dengan So yang how lain? could he Coba kalau see kita things bayangkan ya, differently? bangsa Israel itu kurang apa ngalami Tuhan? So the Israelites actually experienced the Lord tremendously. They got help from the Lord himself, and all the 12 spies actually experienced the same thing. So they saw the Red Sea separated, and when they were still at the desert, they saw the pillar of clouds and fire with them. So how could it be that it's as if they did not experience the same thing? Well, actually those things were supernatural. Kalau kisah lain, misalnya di kisahnya Yusuf. Yusuf itu ketika dia In the story of Joseph, when the Lord helped him, katakan Tuhan menyertai Yusuf kayak gitu ya. Penyertaan Tuhan di Yusuf itu tidak sefantastis. so when the Lord helped Joseph, he did not actually experience things as supernatural as the Israelites. So when they were thirsty,
the rock could give out water. Dari surga. Mana? And then they got the Setiap hari. food from the Ketika heaven. mereka, minta That daging, is manna. gitu ya. And then when they wanted to eat meat, the Lord sent them quail. Masa bingungan gitu ya, mereka minta daging. Tuhan minta daging, minta So daging. when Terus they mereka were- melihat ada burung puyuh. Mereka tanya, "Burung apa tuh, Man?" "Burung puyuh." "Burung apa?" "Burung puyuh." Kayak itu ya. So mereka melihat burung puyuh ini So they benar-benar saw Tuhan ngasih the kebutuhan birds, the quail mereka. Tapi birds mereka tetap tidak came just to menyadari fulfill their needs. bahwa Tuhan mereka itu begitu besar. But they did not realize how great their Lord is. Mereka melihat penyertaan Tuhan yang begitu supernatural secara Although fisik, they mata kepala experienced bisa melihatnya. supernatural Tetapi mereka work of the berkali-kali Lord, menyakiti hati Tuhan. Mereka berkali-kali tidak percaya. and still they hurted the heart of the Lord repeatedly. From the story of Caleb, what could we learn? What can we learn here? Bisa mewarisi hati Tuhan. Kenapa How Caleb Caleb berbeda? could inherit the Yang heart of kedua the adalah Lord. Caleb mengejar Secondly, pengenalan it's because di dalam Caleb pengalaman bersama dengan Tuhan. chased Caleb mengejar pengenalan di dalam This, pengalaman bersama dengan Tuhan. Ketika bangsa this Israel knowledge of the dipelihara, Lord ada mana, in close relationship with Caleb him. melihat bahwa, "Wih, So, ternyata Tuhan yang seperti when ini. Caleb Tuhan adalah experienced Allah yang manna, memelihara kita." he saw how God Ketika actually mereka keluar took dari care bangsa of them. Mesir, mereka lewat laut Merah. When they crossed the Red Caleb Sea, melihat bahwa, "Wih, Caleb Tuhan saw adalah Allah yang membela that kita. the Lord was Tuhan the adalah Lord Allah yang who menyelamatkan defended kita." them, who saved them. Itu mereka simpan. Itu Caleb menyimpan itu di dalam hatinya. Dan dia Caleb semakin kept kenal Tuhan. those things in Dalam his setiap heart, pengalaman and bersama dengan by Tuhan. doing that, he Berapa knew banyak the di Lord antara even kita more. yang sering banget ditolong How many sama of Tuhan. us are Kita helped bisa by the sharing Lord? tentang kebaikan Tuhan, We can share tapi His hati kita goodness, tetap tidak but our mengenal hearts apa yang menjadi still kehendak remain Tuhan the dalam same. We hidup don't know Him further. Berapa banyak sih yang kita begitu dalam keadaan kepepet. How many kita of us kejar-kejar in- Tuhan ketika ke dalam lagi butuh susah, misalnya butuh duit kah atau mau In kah? hard times, when we Ya, need biasa money, saat when ujian, saat we ujian are sedang going to musim face di mana hati an itu tiba-tiba exam. seolah-olah seperti rusa yang merindukan air gitu ya. So, Tiba-tiba pengen dekat sama Tuhan aja. During these hard moments, probably you're like the deer longing for the Lord. Yang tiba-tiba haus pengen cari Tuhan. Kayak You gitu. want to Kita seek doa terus, after kenapa? Him Butuh even pertolongan more. Tuhan. Why? Because you need the help. Tetapi setelah ditolong Tuhan, But after setelah you get the nalami help, Tuhan, after you experience the Lord, hati tetap sama. the heart Seperti remains the same, seolah-olah belum as mendapatkan if pertolongan Tuhan. you hadn't gotten the help Masih yet. ngerasa kayak gue bisa berjalan dengan kekuatan. So you feel like you can do things yourself, you can walk on Berapa banyak sih yourself. kita datang ke Tuhan itu seringkali karena How many of you minta come to the Lord pertolongan just doang, because tetapi kita you want tidak the minta help, pengenalannya. Bukan berarti but you ketika don't kita datang want minta to pertolongan know Tuhan Him salah? personally? Enggak. Sebab memang It doesn't gimana mean lagi that kita pelayanan we kita can't selain come to Him Tuhan. for the help, Tetapi dalam masa-masa kita yang biasa-biasa, but gak ada on permasalahan. our daily lives, saat itu without apakah any kita berusaha problems, tetap kenal Tuhan? do you still want to have Misalnya this, kita sebagai pekerja ya, do you still kita have this beres. longing to know Him personally? wah kita sudah berusaha maksimal, kita merasa kita sudah melakukan yang terbaik kayak gitu ya. Terus kita doa Tuhan pengen closing, Tuhan pengen Sometimes closing. Dan ternyata you Tuhan turun already campur tangan. you've done the best in your Dan work, akhirnya and then closing you pray to gitu God, ya. God, Target please tercapai help me so dalam that bulan this itu. can Wah, kita bisa this can merasa close, this Tuhan deal can begitu close. baik, Tuhan begitu dahsyat, And then memberikan after that, pertolongan after saat kita He sedang helps you, membutuhkan. Iya, itu benar. Tetapi apakah setelahnya kita menjadi orang yang belajar bahwa oh ternyata Tuhan Do you pengen learn aku that- upgrade skillku tidak cuma right, gini-gini aja. the Lord Ternyata wants Tuhan me pengen to keep berperkara on dengan aku, Tuhan pengen membawa aku upgrading my belajar lebih skills. banyak hal lagi. He Sehingga wants me ketika aku to keep berjalan on dalam learning dunia so that when aku menjadi I'm tahu bahwa strategi-strategi apa yang perlu tak jalankan. living Tuhanlah this yang life mengajarkan on aku earth, seperti itu. um, Apakah kita I seperti itu atau kita ngerasa I "Oke, may thank know you what Tuhan, strategies pertolonganmu I begitu need ajaib." to And then have to we do face nothing things. again. Pada saat kerja pun kita biasa-biasa aja. Tidak ada yang terupgrade dalam diri kita. Or is it that after you Kalau get the misalnya help, dalam dunia sekolahan, you ujian stay gitu ya. ordinary, you don't upgrade yourself? Aktivitas banyak, kebanyakan kerja aktivitas lain, main game dan segala macamnya. Terus gak sempat belajar. Terus Let's say belajar you're sebisa-bisanya, about to face an gitu ya. exam, and then Pada saat kerja you don't ujian spend bisa. time in Tapi doing selesai ujian, the Tuhan, exam, semoga you don't jawabannya prepare bisa anything. benar. Tuhan,
supaya guru-guru pada saat But then after so you do the exam just as it was, and then after that you pray. Tiba-tiba semuanya jadi butuh pertolongan Tuhan. You need the help of the Lord because you knew that you didn't study beforehand. Tuhan, Tuhan tolong saya. Terima kasih Tuhan. Kemudian ada ujian berikutnya terulang lagi hal yang sama. And then on the next exam, you repeat the same thing. You don't study, and then you just expect the Lord to help you. It shouldn't be that way. You need to know what the Lord wants you to do in your life. Perannya dia. Dia tidak menjadi orang yang setelah mendapatkan pertolongan Tuhan, So lalu Caleb oke, knew ketika menghadapi masalah, what part he needed kembali lagi to menjadi orang yang kayak, wah kayaknya Tuhan tidak he tolong needed kita to nih." do. Tidak. Tetapi ketika Caleb merasakan Tuhan menolong bangsa So Israel, when Caleb experienced the help of the Lord, he understood that the Lord was the Lord who Karena itu dikatakan Caleb takes mengikuti care Tuhan of them. dengan sepenuh hati. and he followed Ini kita bisa the lihat Lord bukan, bahwa wholeheartedly. ketika Caleb mengatakan mengintai bangsa tanah Kanaan ya. Dia tidak cuma melihat janjinya begitu besar. So Caleb, tetapi when he dia was melihat spying the land, Tuhannya begitu he didn't nyata. only see that the Dia promise was belajar big, mengenal. but he saw that the Lord Hari ini was seperti apa great. kita? How Seringkali are kita you ngerasa today? diri kita bahwa aku sudah ngandalin Tuhan kok. You might feel that you already count on the Lord, you pray on whatever you're doing, Tidak sungguh-sungguh mengejar Tuhan. Kita but tidak probably sungguh-sungguh mengejar kebenaran Tuhan. you don't wholeheartedly Katakanlah, kapan terakhir kali Anda saat go after Him. When did the last time you have this Anda membaca firman? quiet time with the Lord? When did you last read the Word of God? You might experience the presence of God in the service. Belajar mengenal Engkau. Akhirnya saat teduh, and then kemudian mulailah makin lama kok rasanya gini ya, kok rasanya gitu. And then ya. after the service, you have this excitement to learn Dari the Word step of the pertama Lord. pun kita tidak sungguh-sungguh But mengambil after keputusan some buat times, you go weary and you stop doing it. That's because of your heart that does not make the decision to know Him. aku harus menjadi orang yang mau belajar dari apa yang kita alami. So you need to be the person who can learn from your experiences. Pengennya ditolong Tuhan, tetapi So tidak don't menolong only Tuhan. expect the help from the Lord, Mari kita but sama-sama menjadi orang understand the heart of the yang Lord. sekalipun di dalam kesesakan kita, Be a person who kita datang ke Tuhan, mau tidak dalam kesesakan pun kita tetap sama cari Tuhannya. Hati kita tetap in hard times or good kita times, pengen you still come to the Lord because you want to know Him, kita mengejar pengenalan. because you go after knowing Him. Yang ketiga, The third, ayat yang selanjutnya, sorry. Ayat the yang next verse, ke-9. verse Pada 9. waktu itu Musa bersumpah, So katanya, on that day Moses "Sesungguhnya tanah yang swore to diinjak me, oleh the land kakimu on itu which akan menjadi milik pusakamu your feet have dan walked anak-anakmu will sampai be your selama-lamanya, inheritance and sebab that engkau of your tetap children mengikuti forever, Tuhan, Allahku because dengan you have sepenuh hati." followed the Lord Jadi my sekarang God sesungguhnya Tuhan wholeheartedly. telah memelihara hidupku Verse 10. seperti yang dijanjikannya. Now then, just Ini as sudah the Lord 45 promised, tahun He has lamanya kept sejak me alive diucapkan for Tuhan 45 years firman since itu the kepada time Musa. He said this to Dan selama Moses itu orang Israel while mengembara di Israel padang gurun. moved about in the Sekarang telah desert. berumur 85 So here I am tahun today, aku hari 85 ini. years old. Pada waktu ini aku masih sama kuat. I am still as seperti pada strong waktu today aku as the day disuruh Moses Musa. sent me Seperti out. kekuatanku I'm pada just waktu as itu, vigorous to go demikianlah out to battle kekuatanku now as sekarang I was untuk then. berperang dan untuk keluar masuk. Ini keren sekali. This is so cool. Bagaimana bisa orang yang dulunya sudah menerima janji, How could it be that the person who received the promise in 45 years, bisa jadi Caleb itu ngerasa nyerah di tahun yang ke-20 atau but tahun he yang did not ke-30. give up? Bisa saja dia ngerasa wah. So he got the promise 45 years before he spoke these words, but he did not go weary. Apa Tuhan seperti itu? Tapi Caleb gak melakukan seperti itu. Caleb tetap percaya, dia bahkan Caleb mengatakan, kept on believing in the "Tuhan memelihara hidupku promise. dan sampai hari ini pun kekuatanku tidak berubah." He said Dan that aku tetap the sama Lord, memegang janji. He has kept me alive for Coba 45 Anda years. bayangkan, hari ini Anda berusia berapa? Kalau Anda berusia How old 20 are you tahun today? saat ini, hari ini ya. Artinya dari kita lahir, ulang tahun kita lahir. From the sampai time hari you ini, were born until bangsa today, Israel lagi di padang gurun. the Israelites were still in the desert, is still in the desert. Kebingungan enggak?
Are you confused? Kalau Anda berumur 17 tahun hari If you're ini, dari Anda 17 lahir years sampai hari today, ini, from the day you were born bangsa until Israel today, masih di padang the gurun, dan Israelites masih ada were dua- actually still in the masih ada desert, 23 tahun lagi. and there were still Baru bangsa another Israel masuk ke 23 tanah years to go before they entered the Bagaimana dia promised land. memelihara janji Tuhan sedemikian So, lamanya? how could Caleb keep the promise of the Lord in his heart? Bagaimana It was Kaleb not a short memelihara time. dan memegang janji Tuhan itu? He kept on holding tight to the promise of the Lord after so many years. Can you imagine a grandpa, 85 years old? He said, I am still as strong today as the day Moses set me out. So in the movies, we might see people with long mustache, long white mustache. SpongeBob kayak gitu ya. Pada saat mau memimpin perang, semuanya serang, terus jalan pelan buat berperang gitu. Apakah seperti itu? I don't know. Tapi ketika dikatakan bahwa dia masih sama kuatnya. But it is said keren here banget. that he's still as strong. He was Dia still bisa as strong. memelihara sedemikian rupa. How could he keep himself Bukan waktu in that yang condition? sebentar. Well, Dari it sini wasn't a kita short bisa melihat time. bahwa The time he was waiting for God's promise to be fulfilled was bagaimana not seorang short. Kaleb bisa So how mewarisi could hati Tuhan, Caleb tidak cuma inherit the tentang, heart of the Lord? janji Allah, yaitu dia berjalan That is, ke arah janji he Tuhan. walked Oh, towards bedanya apa? the Ya gini, seringkali promise of ketika the orang Lord. mendapatkan janji So dari oftentimes Tuhan, when seringkali someone orang itu receives merasa a lebih penting promise janjinya from the daripada Lord, Tuhannya. he considers the promise to be Ketika more orang important ngomong, than the kita mendapatkan janji Lord secara himself. pribadi, aku akan memulihkan keuangan So keluargamu. when you get the promise from Kita the merasakan, Lord, terima kasih Tuhan. Lalu kita your dengan melakukan I will agenda restore sendiri, you merasa kayak, your oh, artinya your aku harus family kerja banyak ya, aku harus financially, and kerja then A, kerja B, you supaya are so menggenapi happy, janji and itu. then you work A Atau and ketika, B so that the Tuhan akan promise is memakaimu, fulfilled, or probably the untuk ada promise Tuhan, is the kayak gitu Lord ya. will Maka kita use langsung you. ngerasa kayak, oh artinya aku harus bikin agenda apa? Agenda B, So what agenda should C, I do? agenda D, Let's do program A, this program B. agenda Seringkali A, kita B, ngerasa C. So ketika kita mendapatkan janji, kita when we terburu-buru get the pengen promise, menggenapi janji dengan cara kita. we rush Padahal in sesungguhnya fulfilling the ketika promises kita in our mendapatkan way. janji, Well, untuk actually, berjalan ke arah in getting janji, the itu bukan dengan promise sibuk is mikirin not agenda with how apa, you tetapi do tentang your fokusnya pada scheduling, Tuhan but yang the memberi focus janji. should be in the Lord, the one who Apa janji gives Tuhan you di the dalam kehidupan promise. Anda? What's the promise of the Lord in your heart, in Apakah your Anda masih life? terfokus pada Tuhan atau Are you terfokus still pada focused apa on yang the menjadi Lord, janji Tuhan? or are you Bukan berarti focusing kita sama on sekali the melupakan apa yang janji Tuhan, promises bukan. only? Sebab janji It itu doesn't mean that you dipegang. forget the Bukan promises, sesuatu yang no. seperti di reimburse gitu, seperti sesuatu yang But kayak promises pakai are nuntut not something janji. to Katanya Tuhan memberi janji kayak to seperti ini. reimburse. Katanya Tuhan pengen menyatakan kemenangan-kemenangan bagiku. Kenapa kau masih rasa kekalahan? So you don't get to say, God promised me victories, but how could I still feel Kita defeated? melihat janji Tuhan bukan lagi dengan cara yang sama. So let's not see the promises of the Lord Kaleb, in the ketika dia same menerima janji, way dia tetap as we fokus used pada to, Tuhannya. but Tapi focus firman Tuhan on tulis the Lord berkali-kali Himself, kita bilang dan kita the giver bisa of the adalah promises, orang yang like mengikuti Caleb Tuhan did. dengan sepenuh hati. So Caleb followed the Lord wholeheartedly. Sewaktu saya masih di kampus, When I was dalam still kampus in movement, university, secara in spesifik campus saya movement, mendapatkan di hati saya bahwa Tuhan memberi janji, God gave me aku this akan promise memakaimu untuk memenangkan that He would use generasimu. me to win the generation at the campus. Ketika itu saya bingung mau mulai That dari time, mana. I was Satu, confused kampus where to movement start. Belum mulai, kampus movement kan Not even 2017 a ya. campus started Kampus yet. itu 2016. It was Tidak ada sesuatu 2016. yang bisa ditanya-tanyain. Siapa yang bisa ditanyain? Nobody could be asked Tetapi around ketika about this. mendapatkan janji itu di dalam But when hatiku, I aku got cuma that berusaha promise in my bahwa, heart, I just oke, tried that. kalau All saya right, tidak tahu harus memulai dari I mana, don't know where to aku start harus mencari hati at, Tuhan lebih but dalam I need lagi. to seek His heart Di even situ saya mulai more. belajar. There I learned Belajarnya dari mana? Ketahuilah bahwa gereja kita ini adalah gereja yang sangat memfasilitasi jemaatnya. Bahkan setiap So, rahasia pelayanan pun the sudah ada church tersedia. the Bahkan church gratis. facilitates Di the mana? Di people, YouTube. and the resources are for Semuanya free sudah ada in di YouTube. Everything Karena is saya belajar di in YouTube. So I learned channel ko Philip from Mantova. the channel Kita of belajar Philip Mantova bagaimana sih mempunyai hati yang benar. to have the Bagaimana right sih sikap hati heart, ketika, to have the right pengen attitude menjadi orang yang dipakai sama when Tuhan. you want to be Saya this person belajar who is bahwa, used by the Lord. Belajar tentang kuasa Roh Kudus, berjalan dalam kuasa. I learned about kehidupan the doa, power of the karunia Holy profetik. Spirit, Kalau yang about membedakan roh, percayalah, setelah about nonton ibadah prophecy, ini, jangan tutup YouTube-nya, search khotbah Philip Mantova, karunia membedakan roh, karunia profetik, how to atau, differentiate the bergerak dalam kuasa Roh spirits. Kudus. Semuanya sudah ada.
Everything is there in the YouTube. You can search yourself. Kenapa saya bilang di poin yang pertama, That's itu why adalah the first point, keputusan it's mewarisi hati your itu adalah decision. keputusan pribadi. Inheriting Bukan God's tunggu heart siapa yang is ngajarin, your bukan tunggu personal siapa yang decision. suap, bukan tunggu You apa don't kata get to, pemimpin kepada kita, you don't tetapi wait dari for hati kita someone yang else to teach you, but your heart needs to decide first. berjalan ke arah janji. So you Fokus tetap pada walk Tuhannya. towards Hari ini apa yang janji Tuhan the secara promise personal of the dalam Lord. kehidupan kita? What are the promises of the Lord today in your life? Di sini saya menuliskan bahwa gini, mengejar Tuhan Chasing the dengan Lord berjalan di is dalam janji. equal to mengejar Tuhan living sama in dengan His promises. berjalan dalam janji. Tujuannya bukan kita mengejar Tuhan supaya karena kita So we pengen don't dapetin seek janji ya. Itu kita percayalah. Anda mau the Lord. memanipulasi Tuhan. Oh, We don't kita seek the dapetin Lord janjinya, oke, only siap, for the kejar Tuhan. promises. Percayalah, That's ketika kita dengan manipulation. motivasi yang salah, If you dengan have the sikap wrong hati yang motivation, salah, if you Anda have the berusaha wrong kejar Tuhan attitude, dengan motivasi supaya dapatkan janjinya, Anda tidak akan dapatkan you janjinya. will not get the Yang promise Anda in the hanya akan end. dapatkan kelelahan. You will Karena yang only be fokusnya tired adalah because the berusaha focus pengen is untuk dapetin janjinya. the promises. Daripada seperti itu, mending kita melakukan apa yang bagian kita. Yaitu Instead, kejar Tuhan. do your part, that Itulah yang is namanya berjalan going dalam after janji. the Lord Himself, Makanya seorang Kaleb which is bisa actually di umur yang kedua walking in His promises. bisa mengatakan aku masih sama kuatnya. This is why Caleb, in 85 years old, he said that he was still as strong because his heart was so close to the Lord. Waktunya, baru dia ngomong, So that when it was time, he could say dia ngomong sama Yosua, bro. to Waktu Joshua, itu Abdi Allah Musa itu ngomong bahwa yang mendapatkan Moses said tanah that bagian ini adalah aku. Aku mau I could dapetin inherit ini, this bro. piece of land. I Bahkan want to get dikatakanlah this. Di ayat yang berikutnya ayat 12. Oleh sebab And itu then berikanlah kepadaku verse 12 pegunungan says, yang dijanjikan "Now Tuhan give pada me waktu this hill itu, country sebab that the engkau Lord sendiri promised me that mendengar day. pada waktu You itu yourself bahwa di heard sana that ada orang enak then dengan that the dengan Anakites kota-kota yang were besar there dan and their berkubu. cities were Mungkin large and Tuhan menyertai fortified, aku but sehingga aku the Lord menghalau helping mereka, me, I seperti will yang drive them out just difirmankan as Tuhan." He said." 19 lalu Yosua memberkati Kaleb. Then Joshua dan blessed Caleb, diberikannya son lah of Jephunneh, Hebron and gave him kepadanya Hebron menjadi as his pusakanya. inheritance. Ending-endingnya Kaleb pun melihat dengan mata kepalanya sendiri In the tentang end, apa yang jadi janji Tuhan di dalam Caleb kehidupannya. could see with his own eyes percaya, the promise of the land fulfilled in his life. I believe that in whatever Mau conditions, dalam keadaan kesesakan kah? in hard Mau dalam times, keadaan yang baik kah? in good times, Tuhan selalu ada buat kita. the Lord is always Jangan pernah ragu available for buat us, kita selalu present for us. mengejar hati Therefore, Tuhan, don't apapun doubt. keadaannya. Saya undang tim PAW buat naik kembali. Sedikit mengulangi, saya maju setiap kita, ayo Every one of jadi us orang yang datang ke Tuhan. be the person who comes to the Lord, Bukan karena Not siapa because yang ada di belakang kita, who bukan karena siapa the pemimpin people behind us are, who the kita, leaders tapi karena are, kita memang dengan but lantang because mengatakan, aku we mau mewarisi. say loudly, I want to inherit the Dan heart kita of the terus Lord. mengejar pengenalan Seek after dalam knowing setiap Him pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. through every help that we get in our lives. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah There's this song, memikat hatiku. your help is so Kini mataku miraculous that my heart is tertuju captivated. padamu. Now my eyes are fixed on you. Kurasakan kasih-Mu, Tuhan. I feel Mata kita your tertuju, love. sahabat So Tuhan, our eyes bukan are pada fixed to cuman the apa Lord, yang ditolongnya kita. not only on the help. Makanya kalau misalnya lagu lama lagi, ada lagunya. Mataku There's also this song, tertuju my eyes padamu. are fixed on you. Segenap hidupku kuserahkan My whole life padamu. is Pimpin surrendered aku on you, to you. masuk Lead me rencanamu, to enter your plan, untuk membesarkan kerajaanmu. to Ujung-ujungnya selalu magnify your ketika mata kingdom. kita tertuju pada When Tuhan, our adalah eyes are fixed on berjalan the dalam Lord, rencana Tuhan you dalam are kehidupan kita. actually Bukan ketika walking kita in His menatap promises. Tuhan, kita melihat apa sih yang Tuhan mau jalankan janji pun Tuhan mau So nyatakan yang mana. we don't actually, we're not supposed to see the promises, but see the Lord dan berjalanlah ke arah janji. and walk towards the Kita promise. tidak cuma mewarisi. Believe apa yang it menjadi, that if you do that, not only that you will inherit, Kita tidak cuma mendapatkan apa yang menjadi wujudnya, tetapi kita juga you don't mewarisi only itu. inherit the Sehingga apapun yang kita inheritance, terima, baik itu dalam keadaan berantakan, so mau that dalam whatever hidup you tangga get, kehidupan kah, either personal it's kita kah, in a mass, hubungan keluarga kah, either it's sakit kah, relationship, percayalah, kita akan punya family, cara pandang yang benar whatever it is that we inherit in our dan hands, menerima kemenangan. you will actually see everything
in the right perspective, that is Mari kita victory. sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Let's go into His presence. Oh yes. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari kita sama-sama pandang wajahnya. Let us see His countenance. Wajahmu mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Saya tergerak buat mendoakan setiap Anda yang I move mungkin to pray for hari-hari ini Anda you berada di dalam masa padang gurun. who experience the desert Mungkin these kalian days. sudah menerima janji dari You Tuhan. probably have gotten the Kalian mungkin promises ada from the merasakan Lord. bahwa, oh keluarga aku akan dipulihkan, keuangan You aku feel akan that your dipulihkan. family is going to be restored. Kehidupanku hari ini yang pun lagi kosong pun akan And dipulihkan. Your empty Kalian life mulai merasa lelah, will be seolah-olah restored. kapan Tuhan menyatakan janjinya. Those who feel Aku sudah tired, lelah menghadapi keluargaku seperti ini. I'm Aku sudah tired in lelah facing menghadapi my keadaanku family. seperti ini. I'm tired that my family is like Tetap this. percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan. Keep on believing that the Lord will never leave you. Bahwa kesempatan saat ini, mari kita kejar hadirat Tuhan. And Yang this- memberikan kekuatan kepada setiap In this moment, this is an opportunity for you to bahwa go hari ini after the kehidupan Lord, akan to mengalami chase the damai Lord even sejahtera. more, Sebab to ketika seek kita Him even mengejar more. hadirat Allah, When you seek the presence of the Lord, there's this new strength given to you. memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu. Oh, Rabai Shiki Haraladaba. Dalam hidupku. Saya ngajak kita semua taruh tangan kita di dada kita. Place your hand on your chest. Menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu Tuhan,
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Father, Biarlah apa yang we're kami grateful. dengar sungguh tertanam dalam hati dan Whatever setiap we've pikiran listened kami. Dan kami to percaya, may be ketika kami planted mengejar in our hadirat-Mu, hearts. kami We merasakan believe that damai when we sejahtera dan seek your kekuatan yang presence, baru bagi we kehidupan get kami. new Kami strength bawa for kami, our Tuhan, lives. berikan diri kami. We want to give Ubahkan ourselves hati to setiap you, kami. change Agar each kami heart menjadi of orang yang us, mau sungguh-sungguh mengikuti Engkau dan so that mewarisi apa yang menjadi we isi hati-Mu. wholeheartedly want to follow you and Kami mau inherit berjalan ke your arah heart. janji-Mu. We want to Kami mau walk selalu towards your mengenal promises. setiap We pengalaman want to kami know bersama you dengan even Kau. more through the Terima kasih, Tuhan. experiences that we Dan have apa in yang our kami lives. terima hari ini, api kami What we selalu receive berkobar-kobar. today, the fire, Dan di minggu-minggu may berikutnya, it Tuhan, kami be berdoa di dalam nama Tuhan always Yesus. in Ada us. hati yang begitu haus I kami pray rasakan for untuk mencari wajah-Mu the setiap hari. hearts that are Terima kasih, thirsty Tuhan. to seek you even Dan setiap more. kami, di dalam nama Thank Tuhan you, Yesus, Lord, in the name of menerima Jesus. api yang baru. We Katakan, receive the new fire. Amin. Say amen. God bless you. God bless you. Yap, kita menyiapkan perjamuan kita Let's be ready for the Holy Communion. untuk menerima perjamuan kudus. Bersekutu denganmu Tuhan. Having this fellowship with you, the Lord. Hanya Kau Tuhan di hidupku. You are the only Lord Kau of my life. berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Aku pun berdoa hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Nyanyikan bersama pujian ini. Hanya Kau, Let's lift this praise together. Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Amin. Karena salib-Mu,
Say this once more. Salibmu, Yesus, ku Because of your cross, hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Amin. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Marilah datang kepada Yesus. come to yang Jesus. letih, lesu, Those dan who are berbeban berat. burdened, Dia ada di weary, sini, saudara. He is Dia here. lebih dekat daripada yang kamu bayangkan. He's closer than you Kalau can adalah ever dosa imagine. yang membuat kamu berbeban If berat, it's sins that make you burdened, rendahkan hatimu, come to Him. katakan ampuni. humble yourself, say, "Forgive me, Lord." The Lord Yesus loves mati di you. atas kayu salib He died beribu-ribu tahun yang on the lalu. cross Kasih thousands sudah years ago. tersedia The bagimu. love is already available Jangan for ragu you. lagi. Don't Jangan doubt. takut. Don't be Dia scared. adalah Allah Bapa yang He is the penuh Father dengan kasih. who Jangan is terikat full of dosa. love for you. Tinggalkan dosa itu. Don't sin Cicipi anymore. pengampunan Leave the dari Tuhan sins. dan berkomitmen untuk Taste tidak kembali lagi His kepada love dosa and itu. make a commitment Kita not to sama, go Tuhan, back to the ampuni sins. aku, Tuhan. Say, Orang "Forgive yang me, Lord." meminta ampun Tuhan adalah adil dan setia. Bukan He saja is engkau just. diampuni, tapi engkau juga Not only ditinggikan. that you will Saat be kita mengambil forgiven, kudus but you will kudus, also be imanmu sanctified. terangkat kepada When you pengorbanan take yang di the atas Holy kayu salib. Communion, Roti your yang diangkat faith ini will be lifted up to the adalah roti cross. biasa, tapi This melambangkan bread is a tubuh mere bread, Kristus but yang this dikorbankan, represents disalibkan the body of untuk Christ that is sacrificed on the mengampuni cross dosaku, to untuk forgive mengampuni you and me. dosamu. Bagi yang sudah memegang rotinya, angkat tinggi-tinggi. Sama-sama. Lift the bread up, Mata tertuju kepada Yesus. eyes fixed on the Lord, on Jesus. Dengan ucapan syukur, mari With kita gratitude, ucapkan sama-sama. let's break the bread Makan di dalam nama and let's have this Yesus. in the name of Jesus. Thank you. Thank Thank you. you. Karya keselamatannya The work of akan membawa His kamu salvation will masuk bring ke dalam you kemenangan demi to kemenangan. experience Kemuliaan victory, kepada to kemuliaan victory, glory yang to lebih glory, besar. even greater. Bagi yang lagi letih, lesu, For those who are burdened and tired, bahwa darah Yesus believe that the akan blood of membebaskanmu Christ dari keadaan will yang free terhimpit. you from these Darah pressures. Yesus akan The memberikanmu blood of mujizat. Dia Christ masih melakukan will mujizat give you sampai miracles. He still does perform the miracles until sekarang. Anggur today. ini Lift the berupa wine, darah perjanjian. that is the blood of promise of Anggur ini Jesus. sama-sama. Percayalah mujizat masih Believe terjadi that sampai miracles sekarang. still happen until today. Arahkan matamu kepada Fix Yesus. your eyes on Horadaya Jesus. syakarad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 a. Hiradaya syakaradaya waramo. Huranaya ranananananananana. Oradaya syakaradadadadada. Kami perkatakan autoimmune. We say autoimmune. Dalam nama We Tuhan rebuke Yesus. you in the name of Terimalah Jesus. kesembuhan. Receive the healing from the Lord. Kami mau perkatakan alergi yang menyerang We kulit. declare the skin allergy Kamu tidak bisa keluar dari rumah. that makes Kulit you kamu unable to go sampai out luka-luka from the ada di house tangan. Kami perkatakan, that have biarkan caused you saat wounds. ini Tuhan menyembuhkan kulit itu. Today, luka itu menjadi kering. Dalam The nama skin Tuhan is Yesus. healed, the wounds are dried up in the name of Jesus. Irandaya waramo raba-raba-raba-raba-raba. Syakarandaya warabo raba-raba-raba-raba-raba-raba. Hiaranda, aku berdoa I pray untuk orang yang OCD. Ada orang yang for bolak-balik people terus-menerus who cuci have tangannya. OCD, Yang who keep on bolak-balik, washing walaupun hands. tangannya nggak perlu Although dicuci, the tapi hands terus don't need dicuci washing, sampai but iritasi. this person keeps on washing the hands until Ada the skin is trauma di masa irritated. lalumu. There's trauma in the Taruh past. tanganmu di hatimu. Aku
Aku berdoa dalam place your hand on your chest. pulihlah. I pray, be restored by the blood of Jesus. Tidak akan dilampiaskan lagi dengan cuci tangan berlebihan. Tidak akan dilampiaskan lagi dalam sindrom. You will not transmit this pain through washing hands repeatedly. We give thanks that the Lord already gives the victory through this blood. Let's take this wine in the name of Jesus. Salibmu, ku hidup karena salibmu. Haleluya. Umat Tuhan yang berkemenangan deklarasikan karena salib Kristus. Karena Yesus berkuasa dalam hidupmu. Karena Yesus The Lord has power in your life. He is able. Thank you, Jesus. Thank you for the miracles. Thank you for the work of victory in our lives. Ku hidup karena salibmu, ku menang. Kami percaya Engkau We believe berkuasa you have the power and you are able. melakukan mujizat-Mu di hidup. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin, amin. Yes. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Let's give a big hand to God's kindness in our lives. In the name of Jesus, lift both of your hands. Karya Tuhan yang tidak The work of the Lord is never Kemuliaan ending. yang lebih besar dan lebih besar There's lagi greater glory, akan terjadi dalam kehidupanmu. and it will happen in your life. Siapkan dirimu Be prepared untuk menerima warisan surgawi. to receive the inheritance of heaven as the chosen people, as the royal priesthood, as God's chosen people. May the peace of the Lord, the joy, the love of the Lord that is abundant, and even the miracles will be with you from today until forever. Lord Jesus bless you. Hallelujah. Amen. God bless you. God bless you. Dimulai dari Dia, sumber kasih. Untuk semua karya tangannya yang mulia, tanpa terkecuali. Lebih dari sekedar kemauan dan keberanian, kami memutuskan melangkah untuk menjadi berkat bagi sekeliling. Kami mempersiapkan diri, fokus, berlari pada tujuan. Kami memegang erat setiap kepercayaan yang telah diletakkannya. Tidak peduli besar ataupun kecil.
dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Masih dengan semangat yang sama. Tidak untuk disimpan, tetapi untuk dilanjutkan sesuai kehendaknya. Berkat dan tanggung jawab yang kami terima, membuat kami terus berlari untuk memenuhi kota dan bangsa dengan kesejahteraan dan kebaikan Tuhan. Selama masih ada tangan yang terulur, kami akan terus menjadi perpanjangan tangannya untuk menjadi berkat tanpa menunda.